Hello friends ok tesha hai no hai lamso ko norok no trin video kutal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel ge tini ang norok bai tamo discuss khainai hingga hangkai kun borok jodi sugar manjak ka hangka hangkai tabuk jodi bo bini sugar no control khaya hangkai sugar no control khaya bolte bo jodi regular daily physical activity biam khaya hangka hangkai exercise khaya hangka hangkai bini chamani diet no thik khaya hangka hangkai diet control kरै hangka hangkai ba sugarni bithirok ঠিক মতে চায়া তিনি চাও খানা চায়া irregular and insulin jodi nahana nangai tongphana insulin naharia kirijagai nahayangai tongo hangka hangkai bini phainai sal rogo tiniya khanaya but tai 3-4 বছর পরে 5 বছর পরে bin সরিও যে তামো অসুবিধা নাই bini thinang tamong নাই আমরনা তুই আং তিন নরক বাই ডিসকাস খাইনাই হংকাই পুইলা ফরনা সাইনা মুসুঙ্গো ও যে ভিডিও খাইতংমানি tamo aim ba target hingga hangga amo sugar patient rokno sikri maniya je nor koyek bosor pore amte he norni condition angnai hinai omo khaimani uddeshyo or aim kha norna aware khainani health somonde knowledge rani norok jodi tini saima kha hangga hangkai norok ne je sugar patient rokni tai koyek bosor pore 3-4 বছর পরে 5 বছর পরে মেবি 10 বছর পরে যে চিনি আমো হাই ওংমানো হংগা হংকাই নরক তিনি সাইমা হংগা হংকাইছে নরক তিনি থেকে যদি স্টেপ না হংকাইছে আমনো ওইয়া খাইমাননাই তিনি শিকা হংগা হংকাই ফাইনাই সাল রগ যে অসুবিধা দুঃখ কষ্ট ফাই দङ আমো কম ওংগি থানাই অর নরক আমনো নারাক মাননাই আবান বাকিনো এই ভিডিও নো নরক কাহামবে খানাদি নরক মোটিভেশন মাননাই যে সুগার ওংগি দংনাই পেশেন্ট রক এন্ড শুধু সুগার পেশেন্ট সিমিয়া যে বরক রকনি নগো সুগার পেশেন্ট দङ বরক বমনো সাইমানানি ইনফরমেশন নো বেলেখান ইম্পর্টেন্ট হংকাই লেয়া করে তিন ভিডিও স্টার্ট খেলেছিনাই ফাইদি and take as a request of video norok jesing mansak share khlaidi like hangge bini reach teo bangnai ge je borok rok of video no mana nango saimana nango sina nango boroni thane of video thange sogoi nai ge faidi le kari start khalechi nai ge tabo kun borok jodi sugar control kre hinga ngai norok sugar ngi tongo but saimia sugar control de naki uncontrolled norni jodi sugar no control khaya hanga ngai tamang nai long term complication তাই 5-10 বছর পরে তামাংনাই ফাইদি তাবো সালায়ানা হংকাই সুগার কন্ট্রোলিং হাঙ্কা হংকাই অ বরকনি ফাইনাই সাল রগ হার্ট অ্যাটাক নরক সাইমাংকানা চিনি বখা বেসিক্যালি হার্ট অ্যাটাক মানে হার্ট থৈ সগैयांगै हार्ट मासल काम खाइमैयांगै हार्ट अटैक माने हार्ट अटैक कैसे बेलेखन किरमाय सिंगसा बेमार हंकाय सुगार पेशेंट रकनि जदि सुगार कंट्रोल करि हिंगा हंकाय लंग टाइम थाङै हार्ट अटैक नानि चान्स खूब बेसी आबन बागैनो सुगार न कंट्रोल खाइना नांगौ एकबार हार्ट अटैक नि थांगा हंगा हंगाय अफ्रो ताइबो कष्ट ताइबो बिरिमान हार्ट अटैक खांगाय बिनि लाइफ जे बा बांचिनो बांचिया आमाबो कोन ग्यारेंटी करै आमतेबो सीरियस कॉम्प्लिकेशन और किरमाय सिंगसा बेमार सुगार निसाय आबन बागैनो आं सावा ताबो समय दंसाने जदि सुगार न कंट्रोल खाइना राखा हंगा हंगाय फाइनाय साल गामति हाय हार्ट अटैक ना थेके नरक निजिनो बांचिरै माननाय आबन सुगार न कंट्रोल खाइनानि बेलेखैनो इम्पोर्टेन्ट मकाइसा पाइगराखा हार्ट अटैक अंगि मानो ताइ कैसा हंगा हंगाय सुगार पेशेंट रकनि सागो कोलेस्ट्रल ना चान्स खूब बेसी हंगा आमति हायनो कोलेस्ट्रल जदि गोबां दङै दङ हंगा हंगाय तेसे हायनो हाय बरनि फाइनान्शियल रगो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन थै थांयां माने जे ब्रेन स्ट्रोक माने आमनि चान्स खूब बेसी अंगि थाङो अबन बागिनो सुगार न कंट्रोल खाइनानि बेलेखन इम्पोर्टेन्ट कंट्रोल खाया हंगा हंगाय लंग टाइम थाङै कयेक बছর परे नरकनि बुफोर हार्ट अटैक नि थाना बुफोर ब्रेन स्ट्रोक नि थाना नरक साइबाना मांगलाक आबन बागिनो हमनो सीरियस नाहादी सुगार न कंट्रोल खाइनानि बेलेखन इम्पोर्टेन्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करि हंगा हंगाय अनेक किरमाय सिंगसा बेमार फाइनाय साल रग निन बागै नासिङि दङ ब्रेन स्ट्रोक मानो हार्ट अटैक नि मानो ताइता मंगै मान जदि सुगार दङ हंगा हंगाय चिनि सरियो ताइता मंगै मान हंगा हंगाय चिनि किडनी डैमेज अंगै थानाय नरक नुखना बेसिबाग सुगार दुगि रकनो जेरक साइसि माय सुगार दङ हनै बा कयेक बছর परे बरक ठीक मते सुगार न कंट्रोल खाइने बागै बरकनि अंगै थाङो किडनी रोग ओ जे किडनी रोग बनो हनो सीकेडी और क्रोनिक किडनी डिजीज एक बार सीकेडी खांगाय किडनी नष्ट खांगाय बसुक जे कॉम्प्लिकेशन बसुक कपाल बिरिमान अब जे नुगनाय सिनाय बनो साइमाननाय किडनी एक बार नष्ट थांगा हंगाय किडनी काम न खाइना बागै पेशेंट न डायालिसिस खाइना नांगौ डायालिसिस खाइना थांदनि बसुक जंजाल सीट खाली मादे मानो माया डायालिसिस मेशिन फ्री मादे मानो माया
Amo onek bezal hingke afro jefro kidney haimyangai dialysis nango afro hingke saptao 2 থেকে 3 বার dialysis খাইজানা nango যেটা ব্ল্যাকেনো একদম মানে কপাল বীর মানে কগামো ডায়ালিসিস খাইজাকনানি হংকাই আমার সিমিয়া যে ডায়ালিসিস খাইব তো পার্মানেন্ট সলিউশন ইয়া কিডনি হাইমে নঙ্গই থাঙো শেষ পর্যন্ত হংকা হংকাই কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট কিডনি ন ট্রান্সপ্ল্যান্ট বলতে নিজেনি কিডনি হাইমিয়াং মান বাগৈ বইনি কিডনি পন্ত নাহানা নাঙ্গো আমার তো অনেক রাং পয়সা বড় ব্যাপারনি কক তেব কোটি কোটি লাখ লাখ রাং নাঙ্গো আফর ইভেন রাং রি ফানাসে বরক ন বাঞ্চিরি মাই আফর হংকা হংকাই কোন বরকনি যদি সুগার আনকন্ট্রোলনি হইতে একবার কিডনি হাইমিয়ে থাকা হাঙ্গা হাঙ্গাই বনাফর লাইফ সেভ খাইনানি বেলেখানে কঠিন অ্যান্ড কমপ্লিকেটেড প্রসেস ডায়ালিসিস দিলে খাইজাকনানি অনেক কষ্ট তারপরে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট খাইনা তো আবো সাইলাপ করি দুনার ম্যাচ খাই নাংনাই রাং অনেক কোটি কোটিন ব্যাপার রাং টং ফানসে অনেক সময় দুনার মায়া হাঙ্গা হাঙ্গাই বরক আলটিমেটলি কিডনি ফেলিয়ার থৈ থাঙো সো বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট এন্ড কিরিমা সিংসা আমতি হাই সাল রক নরনি লাইফ ফাইয়া খাইনা বগৈ নরক হামবে খানাই দংদি এন্ড krङै দংদি KMS ক্লিনিক বাই এরপরে সাকাতাবো যে কিডনি হাইমিয়াঙে যে ডায়ালিসিস খাইমানি CKD কন্ডিশন ডায়ালিসিস মা খাইও আমতে হারো ফাইকা হাঙ্গে অলরেডি সে অনেক লেট নই থাকা সুগার যদি কন্ট্রোল তংখা হাঙ্গাই নিয়মিতভাবে লাইফ মেনটেন খাইকা হাঙ্গা হাঙ্গাই CKD রক আংলা খামো বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট তাও পাইক রাখা হার্ট অ্যাটাক মানি অর কিডনি হাইমিয়াঙে মানো হাঙ্গাই ফ্রেন্ডস হক তাই বো ডায়াবেটিস যদি আনকন্ট্রোল হাঙ্গা হাঙ্গাই তাই তামাঙै মান হাঙ্গা হাঙ্গাই নরক নুখনা गोबांमा डायबिटिस पेशेंट रक न बरकनि याक ताई याकुङो मारखाने रुवाय जागो जिं जिं टिंगलिं सेंसेशन जिं जिं माने याक याकुङो याकुं रुबाय माने सामानि हाय याकुं तंथगिया एकदम हर थुइमिया आसकेयाबो माने याकुङो जाला पड़ा रुओ सामानि बाय तारपरे जिं जिं मानि बाय याकुं रुबाय मा बाय साय हामना करियाबो हंगाम देहे जे कम्प्लिकेशन नों माने सुगार आनकंट्रोल नङै अ कन्डिशन हनजागो डायबेटिक न्यूरोपैथी डायबेटिक न्यूरोपैथी हांगायबो अनेक माने कষ্ট मानो रुगि रक याकुं याक एकदम जिं जिं रुबायो सावो आरमनांगिया थुइमिया हरमु त्रिमाया आमदि हाइरो कम्प्लिकेशन नुकजागो डायबेटिक न्यूरोपैथी बो काइसे बेलेखायनो माने एकदम अनप्लीजेंट कम्प्लिकेशन अफ डायबेटिस जदि सुगार कंट्रोल करि हिंगा हांगाय ग्लाइसेमिक कंट्रोल करि हिंगा हांगाय आफ्रो बिनि सुगार नि बागै याक रक नि ताई याकुं रक नि नाब रक डैमेज संगो नाब रक डैमेज संगा हांगाय ओ जे कंडीशन बनो हंजाको डायबेटिक न्यूरोपैथी डायबेटिस नि बागै नार्भ डैमेज संगमानि डायबेटिक न्यूरोपैथी ओ जागाव याक याकुं रक जिं जिंगै रुवाय मारखायनो जालाङो गामबो काइसा कम्प्लिकेशन जदि सुगार कंट्रोल हंगा हांगाय आमरक अंगिया हांगाय सुगार न कंट्रोल खानि नामन बागैनो बेलखायनो इम्पोर्टेंट एकबार नाब जदि डैमेज संगै थांगा हांगा हांगाय आमो हामनानै अनेक तुगो एन्ड अनेक माने कष्ट ngota रुगि रक एरपरे खेंखा डायबेटिक रेटिनोपैथी माने सुगार जदि आनकंट्रोल गोबाङै दंखा हांगा हांगाय अनेक कलक समय रमै 3 বছর 5 বছর 10 বছর अ बरकनि मकलनि कासे इम्पोर्टेंट स्ट्राक्चर रेटिना आमो डैमेज संगै थाङो मकलनि रेटिना डैमेज संगा हांगाय नाफ्रा बरकनि विजन और नुकमानि अनेक हामियांगै थानाय इबेन बरक मकल नुगिया फानाङै थांमानो गामो बकाइसा सुगार आनकंट्रोल तंमानि बेलेखान इम्पोर्टेंट कम्प्लिकेशन लंग टर्म कम्प्लिकेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी माने सुगार ने बागै मकलनि रेटिना इम्पोर्टेंट पार्ट अब डैमेज संगै थाङो डैमेज माने बागै बिनि विजन बेन नुकमानि अनेक हामियांगै थाङो एनि बेन बरक शेष पर्यन्त हंगाय मकलक नुगिया फानाङै थांमानो गामो बकाइसा बेलेखान किरमा सिंसा मकल नुगियांगै थांगा हांगाय ताइताम दंसिबा हामदि हाय अपन बागै न सुगार न कंट्रोल खायनानि बेलेखान इम्पोर्टेंट अपन बागै न आंगनरनि भिडियोस खाइ बुजगै दङ सावै दङ आम निजिनि उन लैंग्वेज कक बरक बाय जाते नरक इजिली बुजिवै तिनिन सिमिन सतर्कङै साबधानङै आमति हाय फाइनै साल रगो जे किरमा सिंसा बेमार ओङै मान नरक आमनो ओंगिया खायना बागै नरक न सावै दङ आमन बागै न भिडियोस बेलेखान इम्पोर्टेंट नरक काहामकै नायदि ओंगे ताबो तेगे सावनो जे नरक सायमांखना जे तापुसरा जे सुगार हांगाय जदि कंट्रोल करि हांगाय फ्यूचर हार्ट अटैक चान्स खूब बेशी किडनी हाइमियांगै थांमानो डायालिसिस नाङै मानो तारपरे हांगाय नार्भ हाइमियां मान बागै जिं जिं माने न्यूरोपैथी मानो डायबेटिक न्यूरोपैथी एंड देन मकलबो हाइमियांगै डायबेटिक रेटिनोपैथी मकलबो नुगियांगै थांमानो अपन बागैनो सुगार कंट्रोल खायनानि बेलेखान इम्पोर्टेंट ते बकाइसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हांगाय सुगार पेशेंट रकनि नार्भ हाइमियांगै थांमानि बागै बरकनि सेंसेशन करिङै थाङो याकुङो माने बरक याकुङो दुखु मा रक साइमाया याकुङो दुखु मा रक साइमाया हांगाय कुनु कारणे याकुङो कसा जाय थाङो सुगार पेशेंट रकनि ओंगे
kasa saitang ita mungnai borok saimiya because borok samani ba kasa saman saisimiya feeling ya borok nerve haimene bagyo sensation feel khaimaya after hangkai kasa tamung aste aste toru tangi tor because sugar ni bagi bini yakung already blood supply kom gui thango mane asuk thui cholacolo nya sugar ni bagi thui bo kom thango hangkai yakung kasa bo saimiya ngai shorio sugar bo gabang after hangkai yakung infection ngai kaisa belekan kirma singsa complication nukjago yakungo ama asakai kirma singsa o je condition bono hanjago diabetic foot ulcer ke tamo sugar ni bagui yakung kasa chamani saime yangai sugar kebang tongmane bagui infection mane bagui yakungo kasa chao kasa chate aste sugar jetu control kari nge bini infection bo controlling ya afro hangai yakung ekdom kasa tormang yakung sogui ses porjono hangai yakung no rawi khimna nango bini sorina banchirna bagui afro ma khayo amputation kama belekhen kirima singsa complication sugar patient lok jodi long term thangi borni sugar control kri hangai borni yakungo kasa sawi yakungo infection ngai kasa ngai tormang diabetic foot ulcer ngai ses porjono hangai bini tai baki body part no shape khaina bagai banchirna bagai yakung no rai khimna nango amno hanjago amputation diabetic foot ulcer ni ngom bakase belekhan kirima singsa complication jikun borok jodi long term thangi sugar uncontrolled hanga bini diabetic foot ulcer even yakung raisi mani amputation high complication ngai mano hangkai tabo o biduni main aim tamo tabang norno saka je sugar hangkai 5 বছর পরে 3 বছর পরে 10 বছর পরে আমতে হাই কমপ্লিকেশন ngai mano heart attack ngai mano kidney haimyange dialysis nang mano nerve haimyange yakung rubai jingjingai tongmayang mano তারপরে মকল নুগ্যাঙে থাকমানো ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অ্যান্ড দেন ইয়াকুং আলসার ইয়াকুং রানা নাংমানো ইয়াকুং আলসার ইয়াকুং রানা ফান নাংমানো আমনো হনো ডায়াবেটিক ফুড আলসার বিনি বাগै ইয়াকুং এম্পুটেशन খাইমানি ओंखाय नरकटाबो सायमांखाना जे सुगारनि रुगि रक आसक हाय किरमा सिंसा बेमार नरक न नासिंगि दंगो फाइनाय साल रगो नरक जदि ताबुक फानो नरक आस दिनि सायमियाना मेबी ताबुक तो सायमांका शिखा ताबुन परिफान नरक जदि सतर्कता नरक जदि मेंटेन खाया हंगांगाय नरक नंनि डाइट न ठीक मते कंट्रोल खाया हंगांगाय डेली फिजिकल एक्सरसाइज खाया हंगांगाय सुगारनि बिथि जाया हंगांगाय एन्ड सुगारनि इन्सुलिन नाया हंगांगाय नरक आमते हाय कम्प्लिकेशन नरकनि ओंनाय आमते कुन खायना करै सायमानि दंगो सिउइ दंगो आमानि परिफान नरक जदि ताबुन थेके फानो ठीक मते बिथि सावै इन्सुलिन ना होय एक्सरसाइज खाय डाइट मडिफिकेशन खाय आमना नरक प्रिवेंट खायमे हंगाय ताइ ताम सानाय गबन बागिनो फाइनाय सालौने कम्प्लिकेशन रकनो ओंया खायना बागै साक गाहामके तंगना बागै सुगारना कंट्रोल तुबना बागै नरक तालेदि नरक एकदम इमिडिएटली नायजाकदि डॉक्टर बाय नरकनि सुगारना कंट्रोल खायजाकदि नरक चिनि KMS क्लिनिक को फाय नायजाक मानो ककबरक मेडिकल सल्यूशन क्लिनिक ओंखाय नरक नायजाकना बागै आनि रिजाक नम्बर कल खायदि नरकनि अपॉइंटमेंट बुक खायदि एन्ड जों बाय कंगि तंगदि नरकनि सुगार जदि कंट्रोल तंगा हंगांकाय आमति हाय फायनाय सालो तेबो किरमा सिंजा कम्प्लिकेशन हाय रोग नरक अंगलाक आफर हंगांकाय लाख रां रेफानसे रुगिनो बानचिरि मांगलाक अबन बगन ताबु किसा नायजगै सुगन कंट्रोल खाय तन्नानि बेलेखनो इम्पोर्टेंट ओंखाय ट्रेन बगे आमसक नाम देखनो इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो निजिनो उन लैंग्वेज कक ब्रबे नायना बगै लेराकारि सब्सक्राइब खालायरेदि ककबरक मेडिकल सल्यूशन यूट्यूब चैनल नो ट्रेन बगे आसक नो जतन काहाम कं तंबायदि स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब एनर्जेटिक टिप्रासा एंड डू सब्सक्राइब ककबरक मेडिकल सल्यूशन यूट्यूब चैनल हामबाय एंड खुलुमका।